kay amin kakabsat nga ditoy sa linong iti balay ti Apo ket idaya tayo manan ti Apo itay manan idahanan ken kuana itidakkel panagayan tayo sumag tultuloy tayo kag silsilbi iti may sa manakabalin a Dios. Amen. Kadagiti na binisyunan kuna naman iti amen kakabsat. Amen. Dagiti nagsakrap ti ato nga panahon kuna daw ti amen. Amen. Dagiti pagkukulangan lang iti Apo kuna daw ti amen. Napalalo ti ragsak ditong barway sa among katpagchat balay di manan ti ibahay ti Apo kabayatan nga tayo pinugin di ba nagsilbikin kuana panagkanta panagkantararag so ang garapin ito intay yung mapwede mo na panagkararag kas may sa panagdayaw tayo kay kuana. Amen. Panagdayaw iti Apo nabali balitukan anangan iti Diyos kaman ng balin amin idayaw da ka, itanong da ka, pagyamanan da ka, tinagdakgalan, sika Apo, iti kamunan, nag-uumbong, iti anak mo, taglukas sa Apo, idirimi Apo, iti panakabalin, idirimi Apo, tinagan mo, ngawayan ni sa bali mo, Diyos, na dinayan niya po, babayin kini Apo, nga Hesus Kristo, o Apo, at iti anak mo, Apo, iriyaw mi Apo, itagay mi Apo, iti kapkap na ganyo, Diyos, na panagdayaw, panagyaman, itanong da ka, idayaw da ka lang, Diyos, man nakabalin iso amin, kadayitindiyag mi, madaydayaw ka unay, madaydayaw ka, agyaman kami mo Apo, agyaman kami, ito nila pagundawayan man o Diyos, iti anak mo, tapno kasta, agkay kaysa kami Apo, umay Apo, agdayaw ka, madaydayaw ka unay, awan Apo, timbalin ngay balikas yung di Apo, idayaw da ka, itanong da ka Apo, timaminado nga danas o Diyos, kas may sa Apo, nga ninalang mo Apo, dito nga rubong, da kami Apo, dito pinilim, iso o Diyos, ipaamin so amin, ken ka mapamadayaw. Well, Diyos, itagay mi, isdiyag miken ka, itumit mi Apo, itanong miken ka, idawag mi ti pangindisyon mo, akat kanayon, makitagda ka, idalan na kami o Apo, binisyon na Apo, nagitiramid mi, ang nagitigan kanta, nagiti instrumento Apo, nagiti iba, nagiti puso, nagiti anak mo Apo, kagrunaan, nagiti sa o Apo, may panayag tangal daw, binisyon na Apo, di anak mo Apo, mangiwaragawag, binisyon na Apo, di anak mo Apo, mapanakangiwan mo tangal daw, o Diyos, at Apo, mangisalakan ka, mangagas ka o Apo, mag-restore ka, relasyon kong galmay sa o Apo, at Apo, kalbito mo Diyos, kadikiti Apo, natatangkin ang puso at mapalunan daw o Diyos, at o Diyos, itawal may ka, mamalbaliw ka o Diyos, balbaliwa may kibiyag itong balbay sa o Diyos, na makamulog ka dikiti sa o, awan, posiblikin ka o Diyos, at kinunap di sa o Apo, at isa o Apo, at natadadun pa yung nagsinumbay, natadun pikampilan o Diyos, nga ijay o Diyos, matamadi, ikaw nag-unagan Apo, tindiro o Diyos, nga kababalin imay sa nga tao, mamalbaliw pa Diyos, tatagahan, agyaman kami o Diyos, dakala Apo ti maramidam itibiyag mi, mulakit ti itid mi kayo nagisuamin di panagan, i-claim mi Apo ti pang nagbalay ni kang agaw, i-claim mi o Diyos, pagkaykaysaan na kami Apo, saan na kami Apo talaw, nunigit ni matigadakat at nakas na Apo, may satay mo Diyos, may satay mo nagragsak dito Apo, pagariyam Diyos, agyaman kami paligat, agyaman kami padahidayaw ka unay, may tatanong ka, tinagan niya po may Jesus, tinawag ka victory. Amen. Amen. Nakasagana tayo sa kapsa. Amen. Naimbag nga aldaw, kada tayo amin kakabsat, kayo mas daw, mabay nga puro lalaki, dyan natin sa ano, power of voice na tangang domingo. So, enjoy tayo, tayo iyapo, kabahan ka nagitikan kanta, at naimbag na oras ka nagiti kakabsat na nakiulay ka na kami. And sing the song, You Are Good.
dan awanan iti kasiskan ibiyag mi yung awan ka kadapati. So Lord, we are here nga we're humbling ourselves Lord before your throne. Nga we are acknowledging nga si ka Apo Dios iti masapon mi ibiyag mi Apo Dios. No one else. No one else. It's only you, Jesus. It's only you, Jesus. Oh, hallelujah. Lord, we thank you. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Sing this song one more time. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Happy know you are here. Draw me close to you. Never let me go. Lay it all down again. Here say I your praise. You were my side. No one else will do. There's nothing else to take your place. Feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Happy know you are here. You're all I want. You're all I ever needed. You're all happy know you are here. Happy know you are here. Happy know you are here. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, thank you, thank you, Jesus. Thank you, Lord, for all the people of God say, Amen. Dayo ti Apo kakabsat. Ti Apo, ada dito itakta. Hallelujah. Matay dayo ti Apo.
Ket sakbay nga sumangbay ti baro man subalin to manen nga bulan. Dahil ti maudi nga Domingo ti January at pakamatan kayo pa nga kumustaan ken abrasaan ken tapno no ma-congratulate kayo manen iti na barungat na imbag nga barungat tawen tayo. Amen. Barungat tawen. Barungan namnama, barong pigsa, barong panagkapanpanunutan, panagpanpanunot. Uday dayo ti Apo. Ti Apo na yung bag-unay. Amen. Hallelujah. Ito yung Domingo Ilocano Sunday. Mayat amen. Okay. Ti pakasarakan ti mensahe tayo ket ito'y libro ti Romans chapter 12 versikulo versikulo 2 lang pero irugik jay 1 and 2. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. 2, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. So, ti tema tayo tatangal daw kakapsat. Hindi ko nakaroon. Next month, susunod na Sunday, itong parating na linggo ay February na, Heart Month na. Kaya bago pag-usapan ang patungkol sa pag-ibig o puso, I think ako naman ay nanalangin at naghanap ng related na mensahe bago natin sakbay nga palipasin tayo ti bulan iti January. Ket no into no February ket pag-uusapan tayo maipanggap ti puso ay wenno ayat dayti man alain tayo man DJ kunana diti nga wag kayong umayon sa takbo ng mundong ito, mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Mindset. Spiritual mindset. Okay? Amen? Kitain tayo, titignan natin mga kaibigan, dahil may dalawang mahahalagang eskriptura na nabanggit dito. Number 1, ito yung binanggit ni Pablo, na be ye transformed by the renewing of your mind. Second, doon sa 2 Corinthians chapter 4 verse 16, sabi doon, though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. Okay? So ikakarakterize natin ang mind. Salamat sa makikita natin sa screen. Okay, huwag kayong makiayon sa mundo o sa takbo ng mundo. Ajay kayong nga tagmet sa Ilocano na dito kat. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundo. Hantayong nga makipada. Okay? We will not conform any longer to the pattern of this world. Okay? So,
hantayo nga agbalin nga winaumayon sa tukbo ng mundong ito. So kailan tayo nga makunko na nga hanga umayon, di ba? Dati mo dito lubong. Makilangin-langin, makirapok-rapok tayo mo iti lubong. Sa ludsod, pagpanananutan, kaano tayo nga ibaga nga adda tayo wino saan tayo nga mapan ijay makiayon iti lubong. When do we say that we are not conforming to the pattern of this world? The customary and behavior dahito yung alubong. Sa ludsod, indon ka di umaten tayo ti barangay fiesta, town fiesta, wino adda aglalaban, kahit masapol nga lisyan tayo. Kaano tayo nga maibaga nga masapol nga hantayo nga umayon iti dahito yung alubong. Laglagipin nyo kakapsat, iti Domingo ba di jay, di nagkasaba tayo, ako na tayo, ni Apo Jesus, iso na ti best friend, iso na ti nasaya at nga gayem. Awan pilislisyan na, berbiruki, kunatay idi nga, berbirukin nakit di dagitay rejected by the society. He loved the sinners, ngem kagura na jay sin. Malay di jay kapsat. So kas jaymet kada tayo. So anya ti kaya nangasawen nga do not conform any longer to the pattern of this world. Hana kaya nga sawen nga mapantayo ije unig ti kapilya ket hantayon nga rumrumwar ket agkarkararag wen og kan tatay latanhaan. Laglagipan tayo ti double duty nga nakayaban tayo ket datayo ti silaw ken asin ti daga. Nanod da aglalaban hantayo nga mapan mangsugsug iti wino mangnayon iti apapa. No di datay kumati naayaban nga agbalin nga mamagbaga ken agbalin nga mangsibsib dayta nga pinaggaapa. Hello. Ket no, maramid tayo dayjay, datayo ti silaw. Malay di kay nga sawen nga, no, dati aggugulukit, ala, adat ni sister, adat ni pastor, agtala kayo. Malay yung kakapsat, datayo ti silaw, ti lubong. Napadasan dyo ti jay. Adda agrugi nga agapa, wino adda agap-apa. Kinto na lumabas ni pastor, isarding tapay lang. Daka mo, ituloy lang yung mabainda. Hello. Ginaawid mi jay Pilipinas, kakapsat, daka nasagid min sa daytoy. Imaten kami ti birthday. My birthday di kalpasan ti barong atawen in bago New Year. At dati uncle mi nga agtatagay. Pupulutan. Kung natin manlangan, permit babainda. Pasensya kan, baro, pasensya kan, pastor, tatalang. Awan pa yung bagbagami. Malay yung kakapsat, dagnatot, they have very high respect kadagiti an anak ti Apo. Kaya nasawen, makikita dagjay silaw nga itugot-tugot tayo. Mapagdumada ti tao nga, adday ti kasepngatan, ken adday iti lawag. Ket kunani kanyada, ay ayaten na kati Apo, ay ket haminga nga ikoka kanyada, haminga datay imbuarit-buarit, ket may ti respeto kanyada ket ay ayaten na kayo ti Apo, kitain nyo ta amin nga banag nga sobra ket dati pag win baro into Domingo ket may kamdi kapilyan kun kunada met nagato ti bagbagadan ket maalay ti kahit nga sa dati kakapsat, they do not conform any longer to the pattern of this world. Handa yung umayon kadagitay madi nga patakaran ti lubong. Da nagtakaw, kay sakit mo. Adda nag-aapa, kay sakit mo mo, di isuti ng rugit ti apa. Winamot, di talo ti asawa na. Hello. Maala tayo kumati kaya ng asawan kakapsat. So, kitan tayo dahito kakapsat, simple lang dahito nga message. Siguro, aduti maibabagak nga damdama, from the beginning agsauak.
Ngayon may salang ti adal nga sentruen tayo tataka dijay. Anya ti pagpintasan na ti spiritual mindset. Dahil ti panunot, at ang amin di pagsasao nga, dijay panunot, kat iso ti i-determine na dijay mariknam ken reaksyon mo. Malay dijay kayo nga sawan ka. Dati pa nagpanpanunot tayo, kinabugaga, kinkompormit, makita yung nga marumrumor, kadagiti biyag tayo, ket bunga dijay pa nagpanpanunot tayo. Di ba, no ka, dadagiti agasawa, bati man ta pampanunot mo, dakis man dati pampanunot mo, ikaman agtako ti danuman, winukumkompormen. Ata, ma'am, dagiti pinagsasauna, ma-determine, ma-distinguish tayo nga, kakabsat. Okay. Now, di ko nang tatay, how? Kasano nga mapagduma tayo? Di ba kung na tayo nga, datay mo dito yung lubong? Di ba, ti Biblia ko na you are in the world, but you are not from the world. At datay dito yung lubong, yung tayo nga tagalubong. Iso nga, ti mensahe, makita da kumatisilaw kadagijibiyag tayo. Andayo nga perpekto. Adda pa nagka-deep na. Ito adda ti dispute, ken arguments ti agasawa. Makita ka di karubam nga adda silaw. Kadagiti pa nagsasao tayo. Adda kina-dispute mo di karubam hampay na isalakan hanga makigimgimong si kakat ahumpay absent mo kunayon kang masapa. Di kapilya. Makita ka di, ti silaw. Kadagiti pa nagsao tayo, dagiti nagyan, dagiti sao tayo, kakabsat. Di jati, kung na tayo nga, panag-refuse, panagmadi. Kaya kung na tayo tatay, nga, adang amin di kung na tayo nga, it is possible. Diya ka mo na, malagip yun, discussion tayo, di Biyernes. Kasano tayo nga maibaga nga di tao ket nalastog, wino arrogante. Ibasim ka di jay pinagsasauna? Wino ibasim ka di jay at jay igid laing ket hangagon uni. The example tayo idiket ay gaputa amuna nga awan makaidalan ti panagkankanta, amuna nga awan ti makadram ket nakahapoyak laing kun kunana nagpapahele-heling sa totoo lang agpakpakumbabangim agpalpalastog. Malayo di kakabsat. No maigpit tayo nga example ti maipanggip iti pride di jay. Maibagak mi tatanga, it is possible to avoid most worldly customs and still be proud. Covetousness, selfish, stubborn, and arrogant. Haman nga makita nga adajay ka tinga nga, holy act. Man nakigimok, hamukong ko nang kung kunada tili ko lang kat pangasmit data, umpay sir-servin nga agim-gimong. Ngem ibaga tayo kakapsat, ibagak manen, awan ti perfecto, adalata may bagbagada nga imperfection ijay likodan tayo. Ang kayo madanagan. Ti apo kumita, ijay akin unay, ijay puso tayo. Kung natin mati amen. Okay. Makita tayo damdam mga DJ puso, mind, sa bali DJ puso kahit. Makita tayo damdam nga ti solusyon na dahil ka DJ, it is only the Holy Spirit, it is only God who renew, who re-educate, can redirects. Nagiging panunod tayo, itap nun, isuti pa nakatransform na. Awan ti babalin nga makatransform, nulaing ti Apo. So, Romans 12:2. So, adagamin, kakabsat, adagamin ti perfect nga plano ti Apo, kadagiti biyag ti anak na. God has a good and pleasing, makayayo, perfect plans for His children. Iso nga kayat na nga matransformida. He wants us to be transformed people.
Kaya na nga mananay, ma-transform tayo with renewed minds. Apay nga tang in kasali na dijay renewed minds. Narugit gamin ti panagpanpanunot. Balagip yu idi nga masapol nga maisuot ti nakabal nga na Diyosan. Ti helmet. Masapol nga maprotektaran talawan ti protection na nalaing aggressive. Ito'y mind. Tilad da nga panpanunutin na makad ka dayo. Makabiyahe oray awan ti passport na. Makad ka dayo. Sige panunot tayo. Iso nga it should be renewed day by day. Kung natay man ti amen. So at dati plano ti Apo nga matransform dagiti anak ken dagiti panunot dagiti anak na. Agbiag living to honor and to obey Him. Apay nga kakabsat nga kaya na di kaya ti Apo nga agbalin tayo nga the best na dalus holy ngamin kakabsat inted na ti anak na nga nagbaling nga sagot kada tayo ket we should joyfully give ourselves as a living sacrifice for His service. In return, itid tayo ti naragsak nga panagserbi nga kadwa iti nga DJ ko na tayo nga living sacrifice. Si bibiyag kuma nga sakripisyo maipa iti service na ay ito nga kakabsat. Now, ituloy tayo. So kuna tayo tatay ada duwa nga special nga scriptura nga involved ditoy renewing. Be ye transformed the renewing of your mind. And second, though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. Ti panunot namin kakabsat, ket naikumpara, naidasig iti may nga computer. Dagitay adati anatawag ijayan, dijay kaslagay preaching mo, sa mo isaksak. Dijay USB, nuhan met kasla ko kayat mo ti ag search ti trabaho wenno anyaman nga kayat mo nga itagyan ti computer rumwarda amin ijay ti screen maalayo kapsat maawatan ti Ilocano ti panunot kasla nayarig ti maysa nga computer ag response ag reacts rumwar no anya ti na program ken kuana i-type mo anyaman ti search mo rumwar iti screen ayaten nga kakabsat. Kasta ti panunot. Anyaman ti respond, anyaman ti insert mo, anyaman ti USB nga insert mo ditoy. Isu ti rumwar. Isu nga damdama agkat katawa ka. Agakat katawa ka. Nakaragrag sa kati panunot mo, adda ka ti pestahan. Hello? Ituloy tayo. Aming ti panunot ket kasla may sa nga computer aming abanan nga i-program mo isuter mo. Ket ibaga kada kayo kakabsat anya nga rod tinapindas nga advice tayo. Kunana dito ay having a spiritual mindset. Ti tema tayo ket spiritual mindset. Masapol nga panunot 2025 ti panunot tayo kumakat nakaset kini Apo spiritual mindset kuma kuna tayo man amen. Ti pinagkaroon di spiritual mindset ti kaya nangasawen ikatim di daan nga USB ikatim di daan nga desk or old desk ikatim ket sukatam ti baro nga USB wenno barbaro nga program. And it should be done day by day. Dahil ito'y panunot, ket matransform ko ma, baro ko ma, inaldaw ko ma, dayta, ti idawdawat ni Apostol San Pablo. Ammo na amin ti karakteristidad ti panunot. Napadasyon ni Diyay? Sa bali?
Ti panunot at duwa nga disk na. Dede carnality. Amoy di tao nga carnal. Dede carnal. Dede no bagata yung nga carnal Christian. Dede nabayag ni iklik-lim dan. Datayo, uri siya carnal. Dede iklik-lim dan. Nabayag tayo nga born again. Ngem, response tayo palaing kada jay signal tilasag. Amo tayo nga madi alawen ni Billy Graham ada ti talo nga impakita na nga klase ti talo nga basol wenno pagkapkapuyan ijay garden o Harden ti Eden. WLP tatno manalaka nga nalaka tayo nga matandaanan. Number 1 W, will of the flesh. Kuna ti kaaway, di ba? Ramanam da ito eh. Nga raman na. Hello, dadta kayo pa kakabsat. Da ito iti aramidin ti kabusor. Agi-presenta kadagijay kailangan. Then lust of the eye, wow, nagmayaman ti buya na. Then pride of life. Di ba? Kuna ni Satanas, iti tiyempo nga, ramanam da ito eh. Agbalin kanto nga, sobra nga, nalamlam pasampayin ti Diyos ko na. Pride of life. So nga, sinungay ti saan nga masulisog. Dahito'y ti baniit, dahito'y ti palabog ni Satanas kada tayo kakabsat. Will of the flesh, lust of the eye, or lust of an eye, and pride of life. So, isubli tayo. Ti panunot kit ko natin ito tayo may nga nangyari iti computer. Amin nga maisiksik dito isotermuar iti program. Ket no maisiksik ti madi di kun kunata yung carnal sobyanan tayo man di kun kunata ito tayo nga carnal people, carnal Christian, carnal di ngay tattao nga aggimgimong nalaka tayo nga mauawis iti banmiit ni Satanas. Hello. Nalaka tayo nga aggressive, ag-response niya signal. Dahito nga bagi. Haman, okay lang, uri talot asawam. Duhin aya, pride of life. Carnality. Naibaga tayong carnal, it is against iti spirit. Ti nakasasaem, di ko na tayo nga nutaduma, nagbaling nga frustrating. Ta namin sa nga tiyempo, sarsaritain tayo maipanggip ti holiness, maipanggip iti power of the mind, spiritual mindset. Badamdaman, sa balin, ti sarsaritain tayo maipanggip iti atake ti laman. So, ibagak kada kayo kakabsat, numalagip yun dahil lecture tayo idi nga adda tayo ti panakaresel, pinakibakal, panakilaban. Hantayo ibagbagang, oh, I am super Christian. Awan dagita. Awan dagita, umunam. Di ka magkararag. Sa amuta yun, ti panglaban na gaya, iso nga, adda tayo titing nga ti panakidangadang. Ulitin tayo ni Pablo, namin ano tayo nga ibagbaga nga example. Mas dawan na kuna na tadagiti banbanag nga kayat kung aramidin, isuda mati mararamid. Samantalang dagiti banbanag nga hang iwasak. Gusto ba? Samantalang dagiti banag nga kayat kung aramidin, isudat hanggang nga mararamid ni Pablo de Jay. Di sa baling paset, sa baling parte ti Biblia ko na there is a war at the gubgubat nito between spirit, Holy Spirit or spirit in the flesh. So carnal and non-carnal. So, the jing rutima din nutaduma, they are being fed both sides. Nutaduma,
di ngay masipsibugan dang agparparehas. Kasano nga mang mangyari? Kaya tayo dagitay hanga maitututop nga discussion, umay-ayon tayo kadagitay marites, kaya tayo at grupo nga umay-ayon nga sarsaritain dati against kastuin kasjay. Kakabsat, iti panang rugi tayo dahito yung atawen, agkaroon tayo kuma iti spiritual mindset, madaydayaw ti Apo. Ijay 1 Corinthians 2:14. Makita tayo gamin ijay nga kuna nga ni Pablo in nayon na nga the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. Dati nga natural man receiveth not nga awaten dagiti banbanag. Kay DJ natural man daytoy hanang awaten DJ espiritu nga aggapu ti Apo. And it is done opposite. Ada duwa nga banag nga mabalin nga bentahe ti tao nga it is being spirit filled, spirit adahi the spiritual mindset na. Spiritual mindset controlled. A spirit controlled mindset gives you God's input. Wow. Amen. Kasi lang dati kung kuna tayo po mga adati access mo. Handa makastrik ijay. Handa makastrik amin ijay kusina. Sika adati access mo. Sika lang ti makaamo di number. 3257. Unam. Awan pulos ti makastrik. Sika. Adati access tayo. Kat anyan nga bentahe da ito ikakabsat. So spirit-controlled mindset gives us the God's input. Amuna, ipalagip na, iparikna na kanya tayo. Dagitay motibo, isabsabali. Iparikna na, kada tayo, uri adayo pa, dagiti strategy ti kaaway. Amuna, ibagana, idiktar na kada tayo. I-reveal na kada tayo, kakapsat. No, adda mapasamak nga, disgrasya, ijay mapasungan nga aldaw. So nga dito magkatikarkararag tayo. Apo, dahito yung aldaw ti panagbiyahe, dahito yung aldaw ti kastoy. Kahit sika kumati, magbendisyon. Nagaro ti istoryada nga agap apura. Pinara na jilugan. Agap apura, pinara na jilugan kahit hanga nagsarding. Siguro, niya kamuno na puno wino talaga nga handa nga sardingan wino handa nga in-ignore. Saksakit tinakam na, nagkita pa iti batok. Batwin na di likod tilugan, nakadayon. Hindi maalam na di sumarunong nga lugan, dahito nga pastor, apura garod ta, adati speaking engagement na. Nakaalat ti sumarunong nga lugan, hanunay mabayag, nakita na nga di pinara na, kat natin na di bangin. Kaya kung nanagat apo, agyaman ta, inlisinak. Sunod duma, adadagi hantay maawatan. Hantay maawatan no apay nga saan nga naitid. Hantay maawatan no apay nga hanggang naitid kanya tayo trabaho. No, at that spiritual mindset tayo, agkaroon tayo ti God's input. Amu tayo no inton anot, anyat gatangin tayo. Amu tayo no inton ano tayo nga mapan. Amu tayo no inton ano tayo nga mapan jay holiday winuhaan, ikan na tayo ti apo iti mindset, iti na ti laing kada tayo. May kadwa spirit-controlled mindset gives us victory. Dagitoy ket maiturong kadagitay naibayag nga nabalbalod nga adda siguro iti panakad-adik iti sabali nga basta pa nakabalbalod kita seducing spirit. Di ko na tayo the old mindset. Ket iso na ti mangat atake iti tao. Yung kahit kung asawan, kahit kung ibaga kada kayo kakabsat. Inton adati spiritual mindset tayo. Adati presensya ni Apo, kadagiti panagpanpanunot tayo. Itid na iti victory, madaydayo ti Apo. Kung na tayo makan there is a conflict between the spirit and the flesh. Dahil iti bagbaga ti old flesh, old nature.
Tata nagrigat tayo nga mapagduma, nagrigat nga i-distinguish which one is which one. Which is which is which. Sino kadag ito, na marigrigatan tayo. Ngem, nagkaroon tayo ti mindset, ti apo ti Rick na no ragsak, nagijipan panunot tayo, kadag iti decisions. Kasi pa nag-aramid tayo. Madaydayo ti apo. So, importante na gito'y. Kahit ibagak kada kayo manen kakapsat, to end this. Naawan ti apo, naawan ti apo, dagiti biyag tayo gat very chaotic, chaos, na gusto-gusto. Marik na tayo no daduman, dagiti puso tayo kat kasla nakupit-kupit nga lata. At birukan tayo nga, han tayong mabirukan. Ngiminton na pan tayo iti panagdaydayaw, nagkaroon tayo iti spiritual mindset. Intayo di kapilya, intayo ta ma-fulfill, nagijay roles, nagijay nakayaban tayo. E nagmarik na tayo ti panaka-fulfill. Nagiti biyag tayo, God-fulfilling. Naure niya lat sinsida tayo. Adda panagisem nagiti rupa tayo, biyag tayo, madaydayaw ti apo. There shall be peace. Adanto, ragsak. Adatal na. Adatal na kadagiti decisions. Kaya tungtong kami ni Brother Alba. May panggap ti trabaho. Alakad, itid tayo kani apo. Dumawat tayo kadagiti pagilasinan. Dumakat bigla lata nga di trabaho kat nag-close down. Antay mauawatan. At dagayang better plan ti apo. Kada tayo. Kanayon, adam to victory. Adda adaballegi. Iso nga. Hantay nga panpanawon ti scripture. Masapol nga, i-work out tayo each day. Ti pa nakadevelop, dagiti spiritual mindset. Masapol ti exercise, masapol ti, kasla kung madiya mapangkaag pakuttong. Masapol mo ti, ti termino na di yan. Masapol mo masapol mo ti ag-exercise. Masapol ti direct act. Tapnon, maarami data. Spiritual mindset. So, ti maudi kakapsat, anya nga iti arami din tayo. Iko natin tatay nga, what we put in our minds determine what we comes out in our words and actions. Dagiti na isiksik dito eh. Nung nagato, tinaglalay nga po pa niya. Naglalay nga. Yeah. So, to end this, kakapsat, as simple as this, Paul tell us to program our mind with thoughts that are noble, thoughts that are right, thoughts that are pure, thoughts that are lovely, thoughts that are admirable, thoughts that are excellent and praiseworthy. Kakabsat. Ada kadi problema tayo, ada kadi problema tayo maipanggip iti impure thoughts and daydreams. Mansapon na examinin tayo what we are putting into our thoughts through television, through Facebook. Pag-ring tayo Facebook, cellphone, kaungit tayo pa aglolobat. Adore kita pag-interesan tayo. I know that, I know myself. Nahilig ako ti sport. PBA, NBA, niya ti result, kinda dumapay. Again, examinin tayo, kakapsat. Ti conclusion da ito at dakat iti struggle tayo. Iti impurity, iti panagpanpanunod. And daydreams. Then, masabang evaluatin tayo what we are putting into our thoughts. Anya ti karga tayo, kasi lagi ko na tayo tatay nga computer. Masapol nga sukatan, data old disk.
marinyud, maikabil ti baro, mapabaro kuma iti inaldawaldaw, madaydayaw ti Apo. Through television, through books, anya ti libro nga basbasahin tayo. Hangko nga i-suggest nga Bible only. Alam mapantayo di library, mapantayo ti agbasa kada kita health books, information kanda dumapay awan lata problema. Yung depende. Ti isik-sik tayo. Through movies, through magazines kanda dumapay. Kaya tayo nga kakapsat, above all, let's read God's word and pray. Ask God to help us to focus our mind on what is good and pure. It takes practice. Masapol nga i-practice day by day. Tati palagip. So what does it mean by to think on what is pure? Minapat ka na nga sa hindi jay panunutin nyo lang nagitibanbanang nga pure about such thing. Kahit na nga sa when filling our minds and dwelling on things that are true, noble, right, rather than chaos of the world. Kaya po, bendisyonan na tayo. Amin. Madaydayo tayo po, sakbay nga agkararag tayo. Kaya't kuman, urihan tayo nga agkantan, ngam kaya't kuman dato'y linya ti kanta. Dahil kuman ti kararag tayo, dato'y worship song tayo tatay nga draw me close to you. Hallelujah. Dahil ako matikararag tayo, Apo, draw us close to you. Tulungan na kami, kung natay tatay nga, it is only the Holy Spirit. Handayo nga kaya, in our own strength and ability, na baliwan, nagitirik na ken panunod tayo. Hallelujah. Never let us go. We lay it all down again to hear you say that I'm your friend. Lord, you are our desire. No one else will do. Because nothing else could take your place in our life to feel the warmth of your embrace. Help us find the way. Lord, I pray, bring your people back to you. Hallelujah. Lord, you are all I want. You are all we ever needed. You are all we want. Help your people to know you are near. Madaydayaw tapo. Let's bow down and pray. Thank you, Lord. Hallelujah. We highlighted, Lord, that yung tema nga, the theme, spiritual mindset. I-offer me kan ka, tibiyag mi, akas daton nga si bibiyag, pakairamanan dagiti panunot mi. Idatag mi, kan isurrender mi, ti panunot mi, Apo. Nga mangrugi ditoy, dagiti daan, dagiti mading, o ugaling nga naisiksik. Ako namin tatay nga, ano nyaman ti isiksik, mi ket i-determine na ti aksyon, kan dagiti ibagbagami. Punwem ko mga dagiti panpanunot, ken puso mi Apo. Kadagitay na espirituan, makalangit nga banbanag, na espirituan nga banbanag. Pakawanin na kami no, at dagitay, tiyempo nga nagbalin kami nga karnal, nga we activate, we respond, iti invitation ti flesh. Apo, pakawanin na kami. Tulungam ti church, tulungam dito yung panagkakadwa, tulungam dito iti panangrugi. Apo, si katimay dayaw unay. Again, Lord, you for me, dagiti bagbagi mi, akas daton nga si bibiyag. Dagiti kakayahan mi, dagiti abilidad mi, dagiti special roles, nga litid kada kami, idi Domingo, Apo, nga naikararag, agduduma kami ti nakayaban, ada in charge ti kusina, ada in charge ti panag-witness, kinda dumapay, Apo, amin kami kita dati special nga makayaban mi. Apo, agyaman kami ta, han kami nga naiduduma. Agyaman kami, Apo, ta, special kami amin, ken ka, O Lord. Hallelujah, hallelujah. Lord,
we continue to come to you, to come closer to your throne, O God. Kaya submit mi dagiti bagbagi mi akas daton nga si bibiyag. Thank you, Lord. Tayo ito yung aldaw, na pag-aralan mi may panggit ti mindset. So nga, saan laing nga spiritual mindset, no di we expect result nga apo inton maisiksikan ti spiritual mindset dagiti panunot mi. Ikan na kami kadimot tinadyosan nga panagngalaing ability nga mangkita ken mang distinguish no anya ti nang naunay nga pangidayday rekam dagiti biag mi. Tulungam tunggal maysa uray kiti kakapsat mi nga nagdingeg bendisyonam ti saom iday ti ngaldaw. Alawen na po si kati may padpadayawan iti kan kanayon. Kaputa dinawat mi amin dagitoy tinagan ni Jesus nga po mi dinawat mi. Amen ket amen. Nembangal daw tayo amin kakasat. Have a good day. Happy Sunday everyone. God bless you. See you Sunday.